नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सीमांत सुरक्षा वाहिनी के जवानों द्वारा देश के भूज क्षेत्र से जब्त किया गया पाकिस्तान के 6 नागरिक व नावों को चल रही है कानूनी कार्रवाई। असम पुलिस के कमांडो वाहिनी के हवलदार उद्भव दास के एकाएक निधन होने पर पुलिस प्रशासन में छाई दुखद माहौल। परिवार सदस्यों में देखी जा रही है मातम की दौड़। नौकरी की स्थायीकरण तथा कई दफा मांगों को लेकर ऑल असम पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। राज्य के जलसेच मंत्री पीयूष हजारिका व पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने निपेन सिंह के परिवार के साथ मुलाकात कर सबको किया परिवार के हवाले। 2 लाख रुपए का दिया गया आर्थिक सहयोगिता। शिवचर के रंगपुर अंगारपुर क्षेत्र में पुर निगम नहीं बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। कछार के जिला उपायुक्त को स्वाक्षरित स्मारक लिपि किया गया प्रदान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सीमांत सुरक्षा वाहिनी के उद्योग से देश के भूज क्रीक क्षेत्र से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से नाव भी जब्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार भूज क्रीक इलाके से 5 पाकिस्तानी व नाव समेत लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर बीएसएफ के जवानों में काफी खुशी की माहौल है, क्योंकि क्रीक क्षेत्र में क्रोकोडाइल कमांड दल के इस सफलता के चलते बीएसएफ के जवानों में काफी उत्साह व उमंग की माहौल है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सहनशील इलाका है और इस सहनशील इलाके में अक्सर घुसपैठी की वारदात होती है। अनुप्रवेश के दौरान पाकिस्तानी लोगों के साथ साथ नाव जब्त किए जाने पर कई तथ्य उभर कर सामने आ सकते हैं। बीएसएफ के जवानों ने प्रतिकूल वातावरण के चलते तथा कई सनसनीखेज इलाके का दौरा किए जाने के बाद खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मुठभेड़ की भी एक अंदेशा लगाया जा रहा था। असम पुलिस के कमांडो वाहिनी के हवलदार उद्भव दास का एकाएक निधन हो जाने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। कछार पुलिस के सुपर रमनदीप कौर के निरापत्ता रक्षी के रूप में वे नियोजित थे। पिछले रात को धोलाई इलाके में प्रतिवाद स्थल पर अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान एकाएक वे अस्वस्थ हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में हवलदार उद्भव दास की शव आज पुलिस रिजर्व में लाया गया, जहां पूरे श्रद्धा मर्यादा के साथ उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। पुलिस सुपर व डीआईजी सहित कछार पुलिस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान कर उन्हें सलामी भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि एकाएक उद्भव दास के निधन पर पुलिस प्रशासन तथा परिवार सदस्यों के बीच मातम का माहौल बना हुआ है। বাড়ি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম এখন গজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে। তো 7th প্লেটুন কমাণ্ডো বেটেলিয়ন চিলচত পোষ্টিং আছিল আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰীত তেখেতে ঢুকালে। আমি পুৰা চিয়'ৰ হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে তেখেতে ঢুকাইছিল, কিন্তু যিটো গম পোৱা গৈছে তেখেতৰ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হৈছিল। কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হোৱাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে ঢুকাইছে। আমি তেখেতক সকলো পৰিয়ালৰ আমি দুখিত, আমি তেখেতৰ পৰিয়ালক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ এতিয়াও চাকৰি আছে যথেষ্ট। এজ পাৰ এজ মতে তেখেতৰ এজটো 54 ইয়াৰ্ছ। তো তেখেতৰ এতিয়া আনাদাৰ 6 ইয়াৰ্ছমান চাকৰি আছিল। সেইকাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি মাজতে সকলো আমাৰ পুলিচ পাৰ্চনেলৰ হেল্থ চেকআপ কৰা হৈছিল। কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰ থাকিব পাৰে, প্ৰেছাৰ থকাৰ কাৰণে হওক
বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো হওক তো হেল্থ চেকআপ কৰা হৈছে তেওঁকো চাগে মচুৰি কৰা হৈছে তেতিয়াও যেতিয়া তেখেতে ঢুকালে তেখেতৰ আত্মা শান্তিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ গোটেই পৰিয়াললৈ আমাৰ সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানুহ যাব অলৰেডি কামাণ্ডো বেটেলিয়নত কোৱা হৈছে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পাৰ্চনেলবোৰ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত ডেপুটেশ্যন হৈ আছে তো তেখেতো ডেপুটেশ্যন কৰিছিল অৱশ্যে ইয়াতে টিকাটো নাই তো তেখেতৰ ঘৰ থানা পৰে পাটচা কৈছিল জিলা পৰে বজালি আমি এইখিনি তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি জনাই পেলাই আমি তেখেতৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ ব্যৱস্থা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ 60 साल तक नौकरी की स्थायीकरण, रिक्त पदों की आपूर्ति, आरोपी व्यवस्था चालू करना, सही तनख्वाह प्रदान करना, सरकारी सुযোগ सुविधा प्रदान करना सहित कई दफा मांगों को लेकर ऑल असम पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा सप्ताह व्यापी कर्मविरति कार्यक्रम पालन किया जा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अहम कदम न उठाए जाने पर शुक्रवार को सिलचर के जिला परिषद कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। साथ ही संस्था के कार्यकर्ताओं ने सभी स्तर के लोगों की हस्ताक्षर समेत एक स्मारक भी कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किए और जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार से उनकी मांगों की आपूर्ति का मांग भी रखा। गौरतलब है कि इस विक्षोभ आंदोलन कार्यक्रम को लेकर पूरे बराघाटी सहित असम के विभिन्न जिले में पंचायत व रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज काउंसिल के कार्यकर्तागण हड़ताल पर उतर आए हैं और कामकाज लगभग ठप पड़ गया है। हम लोग का 3-4 इशू लेकर हम धरने में बैठे हैं। हमारा धरना कार्यसूची पिछले फरवरी के 1 तारीख से शुरू हुआ है और आज 11 दिन चल रहा है। पहला है हम लोग का जॉब सिक्योरिटी चाहिए, रोल ऑफ पेमेंट जारी होना चाहिए, वास्तव परीक्षा के माध्यम से उन खाली पद को पूरा करना है। परमानेंट जो एम्प्लॉइज है इस डिपार्टमेंट के अंदर उन सब लोगों को जितना फैसिलिटी सरकार से मिलता जा रहा है वो सब फैसिलिटी हमको भी चाहिए। जो रेम्यूनरेशन हमको मिलता है उससे हम अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग है घर में जो ट्रीटमेंट अच्छे सहायक के देखभाल के लिए बाहर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्यों सरकार हम लोग का क्यों ऐसा भेदभाव कर रहा है? ये हमारा का जो इस बार का असम का जो सीएम साहब मेरा ना बोलता है कि साल का मतलब इस युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ सीएम है। हम मानते हैं सर बहुत डायनामिक है, वो सबकी बात सुनते हैं। उनके आने के बाद असम में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। कृपया करके आप हमारे जो एम्प्लॉइज है जो इस डिपार्टमेंट में काम करे उनके बारे में थोड़ा सोचिए। धरना जो हम लोग का 11 दिन चल रहा है, इसी बीच हम लोग का तीन सहकर्मी का एक्सपायर देहांत हो गया। उनका फैमिली बच्चा लेकर रास्ते में बीवी बच्चा लेकर रास्ते में द्वार में जाके बोल रहे हैं, मिनिस्टर लोग के पास जाके बोलता है हम लोग को हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन जो इतने दिन से हम अभी धरना पे है, हमारे डिपार्टमेंट से कोई पूछने वाला कोई इंसान नहीं आया। हमारा प्लानिंग है आगामी 18 तारीख को पूरा 12 घंटे का अनशन होगा, वो पूरा असम जिले में होगा, असम के हर जिले में होगा, हर ब्लॉक में होगा। हमको जीने दो, हमारी फैमिली को बांचने दो। सबका साथ सबका विकास, ये तो मोदी जी का रेस्पेक्टेड मोदी जी का वो नेशनल स्लोगन है, सबका साथ सबका विश्वास सबका सहयोग से। लेकिन हमारा क्या विकास हो रहा है बोलिए ना, मतलब में आप जो बोले ना विकास, हमारा क्या विकास हो रहा है भाई? राज्य के जलसंयोग व जलसेच मंत्री पीयूष हजारिका ने खलासी निपेन सिंह के परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर शव को सौंपा और 2 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया। मामले की सुचारू जांच होने के साथ साथ प्रभावित परिवार को कानूनी सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। गौरतलब है कि निपेन सिंह के हत्याकांड को लेकर पूरे बराघाटी में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। खलासी निपेन सिंह के हत्याकांड के चलते मिजो समुदाय के लोगों के साथ कई सामाजिक स्तर के लोगों के साथ इन दिनों अनबनी का माहौल बना हुआ है। सरकार की ओर से हर प्रकार की सहयोगिता का आश्वासन पाए जाने पर आखिरकार निपेन सिंह के परिवार सदस्यों ने उनकी शव को समझा और अंतिम संस्कार कार्य किए। इस दिन के कार्यक्रम में पुलिस सुपर रमनदीप कौर, विधायक कौशिक राय, कृष्णेंदु पाल, विजय मालाकार और बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ केंद्रीय स्तर के कार्यकर्तागण मौजूद थे। खाली যেতিয়া মই গম পাইছো অবভিয়াসলি মোৰটো খুবেই সেন্টিমেন্টত লাগিছে, কাৰণ অসমৰ মানুহ মিজোৰামত যদি তেনেকৈ তেওঁলোকে মাৰিছে সেইটো বহুত বেয়া কথা। প্ৰত্যেকজন অসমৰ মানুহৰ কষ্ট লাগিব। এতিয়া মই আহোঁতে মোৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আহিছিলোঁ, গুৱাহাটীৰ হয়, লাইলাপুৰ বা ধলাই জীৱনত দেখাই নাই। মই যেতিয়া গৈ আছিলোঁ এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হৈ আছে, মই গৈ আছোঁ কৈছে মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো সিও তাৰো ছেম মানে মোৰ যিমান চেণ্টিমেণ্ট যিমান বেয়া সিহঁতে ইমান বেয়াকৈ হেৰি কৰে খঙত মানে। আজিলৈকে অহা নাই এনেকুৱা এটা ইছ্যু, আৰু সেইটো ফাৰ্ষ্ট ইছ্যু আমাৰ কোনো দিন আমাৰ ল'ৰাকেইটা এনেকুৱা লোৱা নাই। আমি স্বীকাৰ কৰিম, স্বীকাৰ কৰিম। তাৰপিছত আপুনি মানে আমি আমাৰ যিমান কেইটা আমি আৰু এইটো চিফ মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ কথা আপুনি এটা শিক্ষা দিব লাগিব সিহঁতক।
পাৰিলে আমি যে এতিয়া কিমান এটা উঠাইছোঁ যে মিজোৰাম চিফ মিনিষ্টাৰ apologize to Assam Chief Minister. Plus our hostel is our representative. আপনি আমাক যোগাযোগ নকৰিব সদায় আমাৰ লগত থাকিব লাগে আমি এটা ঠিক কৰিছো যে আমাৰ বৰাকতে এমএলএ টিপি এমএলএ ইনক্লুডিং মিনিষ্টাৰ পৰিমল কৰিছো আমাৰ টিভি হাজাৰিকা লৈ আমি কৰবি সিএমৰ লগত ঠিক আছে আমি সব একসাথে গৈ সিএমৰ লগত লগ কৰিম আপোনালোকে যি ইভেন্টছ বা যি ডিমান্ড সিএমতে আমাৰ ফালৰ পৰা দিম তাৰপিছত মণিপুৰী নাই আমরা স্বাভিমান জড়িত আসামের স্বাভিমান এটা মণিপুরি বলে আপনি এটা ছোট করে দিবেন একটা সাইড নিবে কিন্তু এই ঘটনা আসামের নাগরিক 30 লক্ষ মানুষের মনে এটা কষ্ট পাইছে মিজোরামে যে ঘটনা আচ্ছা ভাই ওকে আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টিম ম্যাডাম উই নিড এফআইআর কপি ইস্যুড কালেক্টেড বাই দ্য আসাম পুলিশ না চলেন আমরা সব এটা কাইন্ডলি সব এটা ডিটেইলস রিপোর্ট লাগে सिलचर शहर के उन्नयन में नगरपालिका विभाग पूरी तरह लापरवाही बरती है और जिसके चलते लोगों को मुआवजा देना पड़ रहा है। उन्नयन की व प्रगति की दिशा तो दूर, लोगों की परेशानी कम नहीं पाई है। कई दफा आरोप प्रत्यारोप को लेकर रंगपुर क्षेत्र में अंगाजू इलाके के लोगों ने एक चौक कार्यक्रम आयोजित किया। इस विक्षोभ कार्यक्रम में एक स्मारक लिपि विभिन्न क्षेत्र के लोगों को हस्ताक्षर लेकर प्रदान किया गया। इस स्मारक लिपि में पूर्व निगम के क्षेत्र में इस इलाके को शामिल न किए जाने का मांग रखा गया। गौरतलब है कि उनका कहना था कि पौर निगम उन्हें नहीं चाहिए। हालांकि इलाके के उन्नयन परिसेवा में राज्य व केंद्र सरकार के सरकारी परियोजना सुचारू रूप से वास्तवायित नहीं हो रहा है। इस दिन के इस कार्यक्रम में आसिफुद्दीन मजूमदार, मतीन तालुकदार, पारवेज अहमद, मासूम अहमद व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई पहलुओं को लेकर उन्होंने विस्तारित आलोकपात भी किया। एक्चुअली আমরা এখানে কৃষিজীবী প্রচুর মানুষ, 90% মানুষ কৃষিজীবী। এর লাগি আমরা জিপিতে আছি, আমরা জিপিত থাকতে চাই। আমরা বিগত কয়েক বছর আগে মিউনিসিপ্যালিটিতে আসলাম, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির কোনো ফ্যাসিলিটি নাই। এখানে আমরা মনে করেন জমা জল, ড্রেন এগুলা মানে আমরা থাকিও আছে আর আসলো। এরপরে আমরা কেস করি এটা বাইরে দিয়েছি, জিপিতে আইছি। এখন আমরা জিপি মানে থাকতে চাই আর আমরা এর প্রতিবাদ জানাই যে আমরা না ঢুকানোর লাগে মিউনিসিপ্যালিটিতে। এটা আমার কয়ে ধন্যবাদ। আমরা এটার বিপক্ষে আমরা এই কর্পোরেশনের বিপক্ষে আমরা এটা প্রতিবাদ জানাই। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়েরও এইটা আমরা চাই যে তানে আমরা জানাইমু লিখিতভাবে যে আমার মাননীয় জেলা শাসকেরও আমরা জানাইমু, আমরা রংপুর জিপির প্রেসিডেন্টেও জানাইমু, লিখিতভাবে জানাইমু যে আমরা রংপুর জিপিটা ছাড়িয়ে আঙ্গারজুর অঞ্চলটা ছাড়িয়ে আপনারা কর্পোরেশন করেন, তাতে আমরা কোনো বাধা নাই বা আপত্তি নাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। लंबे अरसे के इंतजार के बाद करीमगंज जिले के बाजारी चौड़ा मागुरा क्षेत्र में नौका पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़े पैमाने पर भक्त प्रमाण लोगों की भीड़ इस क्षेत्र में देखने को मिली। पथारगंदी समष्टि के लोहाईपुआ ब्लॉक के अधीन बाजारी चौड़ा थानाधीन जेठजेरी गांव पंचायत क्षेत्र में उत्तर मागुरा गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नौका पूजा महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिल रही है। माघ महीने की पंचमी तिथि से ये पूजा शुरू होता है और पूजा में बड़े पैमाने पर लोगों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किया गया। सूत्र के अनुसार असम, मिजोरम व त्रिपुरा राज्य के सीमांत क्षेत्र मागुरा में 100 साल से भी ज्यादा पुराने नौका पूजा महोत्सव चलाई जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए इस दिन कई जाने माने लोगों की मौजूदगी में यह पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माता मनसा देवी की पूजा तथा दूसरे कई देवी देवताओं की पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में नौका पूजा महोत्सव बाजारी चौड़ा क्षेत्र के जेठजेरी गांव पंचायत क्षेत्र के मागुरा गांव में आयोजित किया गया। যে নৌকা পূজার সবচেয়ে বড় পূজা, এই পূজাতে কতজন দেবতা নিয়ে 5 চিড়ি 7 চিড়ি 9 চিড়ি দেবতা নিয়ে পূজা হয়। মা বিশ্বরী, মা দুর্গা, চন্দ্রধর এবং লক্ষ্মীধর
তার 7 ছেলে সব লইয়া পূজা হয়। এই পূজাটা 71-এ হয়েছিল আমাদের খাগড়াগুড়া বিপিন দাস। আর এই 6 বছর থাকি আমরা দীপক দাসে পূজাটা করিয়া যাই সার্বজনীন, ওরকম না সার্বজনীন করিয়া যান। তার মনের আবেগে হোক বা দশর আশীর্বাদে হোক, বছর বছর গায়ক গায়িকা নিয়ে এই পূজাটা আরম্ভ করে সুন্দর মতো করিয়া যায় দর্শন লইয়া। আর আদি অন্ত আদি তো আমরা সাধারণ মানুষ, আদি দিনের পূজা আরো আরো মানে দুই দিন বাড়তেও পারি, ওটা পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই পূজাটা এখানে আমাদের যে ছেলেটা আরম্ভ করেছে একজন মানে দেবতার মূর্তির কারিগর, ভালো কারিগর। ও কি স্বপ্নাদেশ পেয়ে না ওর কোনো মনের আবেগে তা আমাদের সম্পূর্ণ জানা নেই। তবে ওই পূজাটা এই বছর নিয়ে 6 বছর চলছে। প্রথমে 3 বছর হয়েছিল এই কাকড়াবাজার মানে লঙ্গাই বাজার শিববাড়িতে এখানে। আর কত এই বছর নিয়ে 3 বছর থেকে চলছে এখানে। কি নাম গ্রামের? এই গ্রামের নাম উত্তর মাগুরা। এই পূজাটার নাম কি? নৌকা পূজা। বিশেষত এই নৌকা পূজাতে কোন দেবতার পূজা করা হয়? মানে নৌকা পূজাটা মা মানে বিশ্বহরি মায়ের মনসা মায়ের মানে বড় রকম পূজা। এমনিতে আমরা বাড়ি করে পূজা দিই সিম্পল ভাবে, এটা মানে বিশ্বহরি মায়ের খুব মানে বিরাট ভাবে কি আরো নিয়ম কানুন আছে, অনেক বড় পূজা। এই মানে পঞ্চমী থেকে আরম্ভ হয়, সরস্বতী পূজার দিন থেকে পঞ্চমী থেকে আরম্ভ হয় একই দিন, এটার একই তারিখ। এই আরম্ভ হয়ে 7 সিঁড়ি হইলে 7 দিন চলে, 9 সিঁড়ি পূজা হলে 9 দিন চলে। এইভাবে কিছুটা নিয়ম কানুন আছে। না এরা পূজা আর মানে গায়ক ওদের মানে সিস্টেমটা হলো পূজা কমিটি থেকে একজনকে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একজন পূজাকে দায়িত্ব দিয়ে ধর্মীয় ভাবে মানে করা হয়, বরণ করা হয়। আর তার মধ্যে যারা অনেক দূর থেকে উজারা আসেন, ত্রিপুরা, আগরতলা, ওনারা খবর পেয়ে কিভাবে খবর পান জানি না, ওনারা মানে নিজে দলবল নিয়ে আসেন। তখন ওনাদেরকে থাকার খাওয়ার ব্যবস্থা সবকিছু কমিটি মানে ব্যবস্থা করে দেয়। এখন পর্যন্ত 4 কি 5 পার্টি এসেছে, আরো আসতে পারে, এগুলো আমাদের জানা থাকে না, এমনিতে আসে। নাম মহাপ্রসাদটা সব দিন চলে না, মহাপ্রসাদটা একদিনই করা হয়, কারণ এতটুকু ঝামেলা হতো বা লোক সমাগমের ব্যাপার। এবার মানে বৃহস্পতিবার দিন মানে নবমী তিথি, এই দিনই বুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি মানে এই মাত্র জানলাম। ওটা বুকটা আবার প্রত্যেক দিন লাগানো হয়, মানে সীমিত বুক বা লাগানো হয় এবং অল্প যারা উপস্থিত থাকেন দেওয়া হয়। ভক্তদের উপস্থিতি কেমন হচ্ছে এবার? হচ্ছে প্রথম দিকে তো বৃষ্টি, জল ছিল মাঠে প্রথম দিকে। আজকে 2 দিন থেকে একটু মানে ওটা মানে বদলা, কখন মোটামুটি 5-7 হাজার তো হবে। আমরা ঠিক আইডিয়া করতে পারি না, কারণ একসাথে তো আওয়া যাওয়া করেন না, আসেন যান। প্রতিদিন 5-7 হাজার তা তো হবে নিশ্চয়। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। গ্রিন হিলস হসপিটাল, বেলতলা, মেহেরপুর, শিলচর। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে জনসেবায় গ্রিন হিলস নিয়ে এলো উন্নত মানের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা। এখানে আপনারা সুলভ মূল্যে স্বল্প খরচে পাচ্ছেন এক্সরে পরিষেবা, 24 ঘন্টা অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান পরিষেবা, অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধা, বিশেষ চিকিৎসকদের নিয়ে কনসালটেশন সুইট পরিষেবা, উন্নত মানের অত্যাধুনিক ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট আইসিইউ পরিষেবা, অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি ইউনিট, 24 ঘন্টা ওপিডি পরিষেবা, অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ডায়াগনস্টিক প্যাথোলজি চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি। তাই স্বল্প খরচে উন্নত মানের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আজই পদার্পণ করুন গ্রিন হিলস হসপিটাল, বেলতলা, মেহেরপুর, শিলচর। দূরভাষ 03842240108, 03842240109, মোবাইল নাম্বার 918724047573, ইমেল greenhills.hospital@gmail.com। বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় ইলোরা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট, পার্ক রোড, শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন অত্যাধুনিক পরিষেবা ও সুবিধা সম্পন্ন বিলাসবহুল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, এসি কনফারেন্স হল, প্রোগ্রাম হল, ওয়ার্ল্ড ক্লাস বিউটি পার্লার, রেস্টুরেন্ট ও গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা। তাই
শারদোৎসবকে আরও মাতিয়ে তুলতে আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন ইলোরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, পার্ক রোড, শিলচর। হোটেল ইলোরা, নতুন যুগের নতুন জীবন। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के बोड़खोला पुलिस प्रशासन की ओर से खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारकर बड़े पैमाने पर सार जब्त किया गया है। बोड़खोला विधानसभा केंद्र के टिपंग पुंजी क्षेत्र से नुरताज अली व एक और व्यक्ति अमर मोहम्मद को इस संदर्भ में गिरफ्तार भी किया गया है। सूत्र के अनुसार ओसी मनमोहन राउत के प्रयास से इस क्षेत्र में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर सार जब्त किए गए और तस्करी के साथ कई क्षेत्र में छिपाए जाने पर इन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया। নিউ টিপুং পুঞ্জিত আমি এঘৰ মানুহ পালোঁ। তেওঁৰ নাম হ'ল পঞ্চিছ খাচিয়া। তো তেওঁৰ ঘৰ আছে নিউ টিপুং পুঞ্জিত আছে আৰু মাৰুৱা চৰাতো তেওঁৰ ঘৰ আছে। তো তেওঁ বেছিভাগ এফালে থাকে। তেওঁ মাৰুৱা চৰাৰ পৰা গৈ পিনি তেওঁ ঘৰত দেখিলে যে তেওঁ এটা ঘৰৰ সন্মুখত এটা ছেট বনাই খোলা ঘৰ এনেকৈ চাহৰ দোকান নিচিনা তেওঁ ভাড়াত দিছিলে আৰু দোকানখন তেওঁ ভাড়াত দিছিলে মুৰ্তাজ আহমেদ, 25 বছৰ বয়স। তেওঁ বিহৰা পাৰ্ট 3 টিংহৰি বুলি জেগা আছে আণ্ডাৰ কাটিগড়া পুলিচ ষ্টেচন, তেওঁক তেওঁ দোকানখন ভাড়ালৈ দিছিলে। তো মালিকে গম নাপায়, পিছত গৈ তেখেতে দেখা পালে যে মুৰ্তাজ আহমেদ নামৰ মানুহজনক যিখন দোকান ভাড়ালৈ দিছিলে সেই দোকানখনৰ ভিতৰত ইউৰিয়া সাৰ থোৱা আছে। তাৰপিছত আমি গৈ সেই জেগাখিনি খুলি আমি চালোঁ। চোৱাৰ পিছত তাতে তেওঁ দোকানত যিখিনি তেওঁৰ ইউৰিয়া সাৰ তেওঁৰ নজৰিলে থবলৈ জেগা নহ'ল, সেইখিনি বস্তু তেওঁ দোকানৰ পিছফালে আৰু অলপ ৰাখিছে আৰু তাৰে পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত তেওঁ হাবি জংঘলৰ মাজত তলত ত্ৰিপাল পাৰি ওপৰৰ পৰা ত্ৰিপাল দি সেনেকৈ এক বৃহৎ অংকৰ মানে বস্তা তাতে তেনেকৈ তেওঁ ঢাকি পিনি লুকুৱাই পিনি ৰাখিছে। তো আমি প্ৰাথমিক অনুসন্ধান কালত আমি গোটেইখিনি জেগা চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰি আমি প্ৰায় 1500 বস্তাৰ ওপৰত অবৈধ ইউৰিয়া সাৰ আমি তাতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি তাতে জব্দনামা মৰ্মে উদ্ধাৰকৃত সাৰখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু তাৰে লোকেল আপোনাৰ যি গাঁওবুঢ়া থাকে তেনেকুৱা গণ্যমান্য ব্যক্তিক আমি সদ্যহতে জিম্মাত দি আমাৰ আৰক্ষীৰ লোক তাতে ডিউটিৰ বাবে আমি মোতায়েন কৰিছোঁ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি ভাড়ালৈ লোৱা যিজন দোকান আছিলে, যিজনৰ অনাৰশ্বিপৰ পৰা আমি এই অবৈধ সাৰখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। मुर्ताज अहमद काटीगोरा पुलिस। करीमगंज जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे आत्मविश्वास के साथ आने वाले दिनों में नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस नगरपालिका के हर एक पद पर विजयी होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्व बोर्ड गठन के क्षेत्र में इस दिन कांग्रेस दल अपना स्थापित आधिपत्य बनाए जाने का उम्मीद जता रहे हैं, जिसके चलते सभी स्तर के लोगों की सहयोग किए जाने का आश्वासन मिल रहा है। निरंकुश संख्या गरिष्ठ होने की उम्मीद को जताते हुए एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। इस दिन कांग्रेस दल के हर एक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाकर देवपुरकास्त, जिला कांग्रेस सभापति सतु राय ने मीडिया कार्यकर्ताओं के सामने विस्तारित तथ्य उजागर किए। माननीय सभापति प्रदेश कांग्रेस दुजन विशिष्ट कर्मकर्ता एवं जिला कांग्रेस पदाधिकारी আমি সংবাদ মাধ্যমের ভাইদেরকে আমার ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি যে এই ইলেকশন সম্বন্ধে এবং বিগত দিনে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে যে সংবাদ আপনারা পরিবেশন করছেন তার জন্য আমি সত্যি সংবাদ
সত্যিকে সত্যি এবং মিথ্যাকে মিথ্যা যেভাবে বলে যাচ্ছে, আমি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। প্রথমে ইতিমধ্যে সত্যবাবু বলেছেন যে আমাদের আজকে লিস্টের কথা। আমি বলেছি যে আমাদের লিস্ট প্রায় চূড়ান্ত এবং আজকে বিকাল অবধি আমাদের লিস্ট ফাইনাল হয়ে যাবে। কালকে আমরা অফিসিয়ালি আমরা লিস্ট প্রকাশ করব এবং সেটার প্রতিলিপি আপনাদের কাছে আমরা পাঠিয়ে দেবো। এক নম্বর কথা। 2 নম্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা যে 14 তারিখ আমরা নমিনেশন জমা দেব। আমরা পঞ্জিকা দেখেছি, ভালো সময় দেখে পূজা অর্চনা করে আমরা নমিনেশন জমা দেবো। 14 তারিখে জমা দেব। বিশেষ করে মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন যা দেখেছি আর বিগত দিনে সাধারণত সেইগুলো স্থানীয় ইস্যুর উপর, স্থানীয় যেগুলো সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো যে সমাধান করতে পারবে, যার উপর নেতৃত্বের উপর মানুষের বিশ্বাস, ওরাই পৌরভোট দখল করে। এবং সেই মর্মে আমরা বলতে চাই যে করিমগঞ্জবাসীর অখণ্ড সমর্থন, আমার মা বোনদের আশীর্বাদ, পিতৃতুল্য ব্যক্তিদের আশীর্বাদ, শহরবাসীর আশীর্বাদ, অখণ্ড আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে। তাই গত পৌরসভা আমরা দখল করেছিলাম এবং আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা ঘোষণা করতে চাই যে করিমগঞ্জবাসীর সমর্থন, করিমগঞ্জবাসীর আশীর্বাদ, করিমগঞ্জ শহরবাসীর আশীর্বাদ যেহেতু আমাদের সঙ্গে আছে, এবারও আমরা আসামের মধ্যে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট আমরা করিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিতে আমরা করব। তো বিশেষ করে কালকে বন্ধুবর পীযূষ হাজারিকা করিমগঞ্জ এসেছিলেন। হ্যাঁ, মন্ত্রী হিসাবে উনি আসবেন এবং ইদানিংকালে আমরা দেখেছি যে মোরানবেড়িতে বর্তমান গভর্নমেন্টের যে অবহেলায় অস্বীকার করার যে প্রবণতা, সেই সময় ইলেকশনের সময় ওনারা 2 দিন পরে পরে মন্ত্রীরা করিমগঞ্জে আসছে। এবং नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति हाइलाकांदी शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा हाइलाकांदी शहर में पानीय जल की समस्या तथा मनाचरा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय स्थापन सहित कई दफा मांगों को लेकर एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया और धर्मघट कार्यक्रम समापन किया गया। पूर्व सूचना के आधार पर नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा इस दिन सुबह 11 बजे हाइलाकांदी शहर के शहीद वेदी के सामने जिला नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे का अवस्थान धर्मघट कार्यसूची पालन किया। गौरतलब है कि कई दफा मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से यह संस्थान आंदोलन करता रहा है। 50 से 60 सदस्यों की मौजूदगी में इस दिन एक स्मारक लिपि जिला उपायुक्त को प्रदान किया गया। नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति लड़ाई चलছে চলবে শহরের পাশে গুদামঘাটে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি লড়ছে লড়বে করতে হবে। বাড়ি বিজে ক্যান্সেল করতে হবে। হ্যাঁ ওইটাই ক্যান্সেল করি এটা গুদামঘাটে ঠিক আছে। এটা তো না স্যার অধিকার সুরক্ষা সমিতির আজকে প্রতিবাদী সময় দলে দলে সামিল হন। নোংরা পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে কেন জবাব চাই, জবাব দাও। নোংরা পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে কেন জবাব চাই, জবাব দাও। পানীয় জল নিয়মিত সরবরাহ হচ্ছে না কেন জবাব চাই, জবাব দাও। তুমি জবাব দাও, জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতেই হবে। নোংরা পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে কেন জবাব চাই, জবাব দাও। নোংরা পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে কেন জবাব চাই, জবাব দাও। দুবেলা নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না কেন জবাব চাই, জবাব দাও।
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন অবিলম্বে শহরের পাশে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। শহরের পাশে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। হাইলাকান্দির জনজীবনের সমস্যা সমাধানে প্রশাসন নিয়োগ কেন জবাব চাই, জবাব দাও। জল সরবরাহে গাফিলতি কেন জবাব চাই, জবাব দাও। পুরাতন জলের জন্য পানীয় জলের পাইপ সংস্কার হচ্ছে না কেন জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব দেওয়া দিতেই হবে। প্রশাসন নিয়োগ কেন জবাব চাই, জবাব দাও। দুবেলা পানীয় জলের সরবরাহের দাবিতে আজকের আন্দোলন চলছে, চলবে। পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে। পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না কেন জবাব চাই, জবাব দাও। পানীয় জল সরবরাহ নিয়মিত হচ্ছে না কেন জবাব চাই, জবাব দাও। বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি লড়ছে, লড়বে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে নাগরিক সুরক্ষা সমিতি লড়ছে, লড়বে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি লড়ছে, লড়বে। শহরের পাশে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি লড়ছে, লড়বে। কেন্দ্রীয় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। শহরের পাশে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सीमांत सुरक्षा वाहिनी के जवानों द्वारा देश के भूज क्षेत्र से जब्त किया गया पाकिस्तान के 6 नागरिक व नावों को चल रही है कानूनी कार्रवाई। असम पुलिस के कमांडो वाहिनी के हवलदार उद्भव दास के एकाएक निधन होने पर पुलिस प्रशासन में छाई दुखद माहौल। परिवार सदस्यों में देखी जा रही है मातम की दौड़। नौकरी की स्थायीकरण तथा कई दफा मांगों को लेकर ऑल असम पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। राज्य के जलसेच मंत्री पीयूष हजारिका व पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने निपेन सिंह के परिवार के साथ मुलाकात कर सबको किया परिवार के हवाले 2 लाख रुपए का दिया गया आर्थिक सहयोगिता। शिवचर के रंगपुर अंगारपुर क्षेत्र में पूरा निगम नहीं बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। कछाड़ के जिला उपायुक्त को स्वाक्षरित स्मारक लिपि किया गया प्रदान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।